नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण मोर यही टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलतु देखा आज ये टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो रे आपण पार्टनर आपण प्रति कौन लव इमोशन अच्छी कौन लव करेन्ट फिलिंग्स अच्छी मु पूरा डिटेल और विस्तीर्ण भाव में कहबी। जदि मो वीडियो को आप आरंभ शेष पर्यटन देखुं अवश्य आप गोटे कनक्लूजन पॉइंट रे पहुँचे। आपण मन में जहाँ भी प्रश्न अच्छी मत आप पचारि पारे। मोर पर्सनल नंबर देती मु कंप्लीटली भाव में आपन को मोर पर्सनालिटी माध्यम आपन को मु रेमेडीज देवी हेल्प करी। जदि मो वीडियो भल लगे मो वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने केबे भी भूलिए ना। ठीक अच्छे चलते देखा आज आपण पार्टनर आपण को नहीं कौन भावुंट मन में कौन कौन आपण प्रति चली एक्चुअली आपण पार्टनर ना आउ आपण को लेकिन जहाँ भी भावुं से कथा शुणिकी आप बहुत मन दुखे अच्छी आपण बहुत मन दुख है कि आपण कथा भाविकी किसी कष्टदायक कथा आपण बहुत कांदी पकाउछंती बहुत इमोशनाली सहित कनेक्ट होगापी आपण आंतरिकता इच्छा अच्छी। देखो जदिओ आपणकर मे बी मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि बिच्छा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि मीन राशि एवं होता ताहले आपणकर सहित किसी कथा कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे तथापि भी जदि भी सेमती किसी प्रोब्लेम अच्छी आपण पार्टनर को लेकिन आपण मते कांटेक्ट करि परिबे। जो कथा मु आपन को आरंभ कही कि आपण पार्टनर पाई आपण बहुत कष्ट रे अछंती तांको कथा भाबिकी आपण को आखिर लुह माने सुकु नहीं सबु बेले तांको कथा भाबिकी आपण बहुत चिंतामग्न अछंती बहुत माने तांको सहित जेतिक आपण शेयर करबा कथा करि पारु नांती आ भारी बेले बेले आपण को पार्टनर ना आपण को पाई जेतिक से रिस्क नेबा कथा नेई पारु नांती। देखंतु आपण आपण पार्टनर को ना बहुत भल पाती बहुत तांको सहित आपण चाहती कि सारा जीवन रहिबा पाई आउ किछि कथा अच्छी आपण पार्टनर सहित जो आप शेयर करिया को लागंती सेते बेले ना आपण पार्टनर आपण कथा किछि सुनती नहीं बेले बेले आपण को फील हुए आउ जते बेले चाहती कि तांको सहित किछि कथा शेयर करिया पाई किछि कथा दुख बांटिया पाई से कथा से इम्पोर्टेंस दियंती नहीं तांकर फ्यूटाइल कथा शुणिकी तांकर कथा शुणिकी आपण संपूर्ण भाव में भांगी पड़ती बेले बेले आपण बहुत कांदी पकाती आपण बहुत कष्ट ही हुए जिते बेले एते कष्ट हुए ना निजको आउ बैलेंस करि पारंती नहीं धीरे धीरे आपण ना आउ जो पेशेंस सहकारे तांको बुझांती सेतिक आपणकर पेशेंस पाए नहीं धीरे धीरे आपण आपण पार्टनर सहित जेतिकी क्लोज हेबा कथा हेई पारंती नहीं। गोटे जो लक्ष्य स्थल आपन थिला कि हाँ पार्टनर सहित गोटे मिसिकी गोटे माने सुंदर जीवन यापन अतिबाहित करवा से सब जिनस हो पार ना। धीरे धीरे आपण आपण पार्टनर को लेकिन जी स्वप्न देखी से स्वप्न रही जाऊँगी आउ सब बेले किसी कथा आपन को बहुत कष्ट दूची सेटा कि से आपण भी जिते प्रकार चिंता कले भी आ तार समाधान बाट कौन हो पार कि हो पार ना संपूर्ण भाव में समय परिवर्तन जोटा कि आपण पार्टनर ना सी भी समय अनुजाई परिस्थिति अनुजाई बदली जाइए तेणुक आपणकर जहाँ भी आंतरिकता इच्छा अच्छी सहित शेयर करने आपड़ चाहिए भी करें आउ सब बेले ना जी आपण इम्पोर्टेंस देवा कथा दौरान बट सी आपन से दे पार ना। देखो जदि भी आपणकर स्पेशली मेष राशि हो वृष राशि हो कि मिथुन राशि हो कि कर्कट राशि हो एक कथा भी जी होता है यही व्यक्ति विशेष मानकर किसी सामयिक भाव में जो प्रोब्लेमटा समाधान बाट धीरे धीरे खोलुची जोटा कि आपण जी इम्पोर्टेंस देवा कथा जी जो प्रोब्लेम दे गति करुँच पार्टनर को लेकिन सेतिकीटा कौन होना तार समस्या दे जो गति करुँच तार धीरे धीरे से सब समस्यार बाट खोली जाऊँगी आपड़ धीरे धीरे गोटे लक्ष्य स्थल पहुँचवाक जाऊँगी आपन को जी कष्ट होता जी आप मन दुख करुले जी कांदी माने मन भीतर दुख कष्ट जंत्रणाटा सहुले
ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିକି ଆପଣ ବହୁତ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ାନ୍ତି, ବହୁତ ଇମୋସନାଲି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମନରେ ସବୁବେଳେ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦିଏ, ଏତେ ମନେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ଏତେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆପଣ ନିଜକୁ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାଲାନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ସେତିକିଟା ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନରେ ଯେଉଁ ଥାଏ କି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କାହିଁକି ପାଏ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି କିଛି କାମ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି କଥାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ତଳକୁ ନେଇଯାଏ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିନଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସହିତ ଏତେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ, ତା ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପରେ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ଥିଲାବେଳେ କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି, ତା ମନରେ କାହିଁକି ଏମିତି ବିଚିତ୍ର କଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଭାବିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଇଯାଉଛି ନିଜକୁ ନା ସେତିକି ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଉନାହିଁ କି ଏ ଲୋକ ସହିତ ଯଦିଓ କି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ରହୁଛି, କେତେ ଦୂର ମୁଁ ଆ ସହିତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବି, ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ବେଟର୍ ହେଇପାରିବ, ଆପଣ କିଛି ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଲେଭେଲକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଗ୍ନୋରତା ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ନୀରବତା ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ବହୁତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବି କାହାକୁ ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଏବେ କାହିଁକି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। କାହିଁକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଏ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆନ୍ତରିକତା ସହକାରେ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଘୋରେଇ ରଖେ, ଆଦରତା କରିକି ରଖେ, ସେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଯିବ, ସେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କାମ କରିବ, ସେଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଇଗ୍ନୋର କରିବ, ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କାମ କରିବ, କ'ଣ କରାଯିବ? ତେଣୁକରି ନିଜକୁ ତ ଆଉ ସହି ହେବ ନାହିଁ, ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଲା ଭଳି ଫିଲ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନା ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୁହଲୁହାଣ ହେଇଗଲେଣି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବି ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ମୋତେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେମେଡ଼ିଜ୍ ଦେବି, କହିବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ଆୟତନ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମା କାମାକ୍ଷା ମାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଅଏଲ୍ ଅଛି, କିଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, କିଛି ବ୍ରେସଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ, ବହୁତ 100% କାମରେ ଆସିବ। ଆ ପାଇଁ କେବେ ୱରିଡ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ। ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଆପଣ ଅନ୍ କରି ରଖିଥିଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତା'ର ସମାଧାନ ବାଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋର ପର୍ସନାଲ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆ ପାଇଁ କେବେ ମନରେ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୁଁ କହିଦେବି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଯାହା ବି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କିଛି କିଛି କଥାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ ଯେତିକି ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯେତିକି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ରହିବା କଥା ରହିପାରୁନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ବହୁତ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି। ଆପଣ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାରି ଛକିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାରି ଛକି ଭିତରେ ଆପଣ ନା ପୂର୍ବକୁ ଯିବେ, ନା ପଶ୍ଚିମକୁ ଯିବେ, ନା ଉତ୍ତର ନା ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାରି ଛକି ପରୀକ୍ଷା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଉଛି।
जोटाकि आपण चाहिए भी आपण करने सेमती फील होची जोटा कि आपण डिसीजन किसी नहीं पारु नाहंती आउ किछि ना किछि कथार आपणकर लैक ऑफ कंट्रोल रही जाउछ जोटा कि निज ऊपर आप सेति कि भारसाम्य रखी पारुनांती कंट्रोल करि पारुनांती बेले बेले आपन फील होची नाही जिते बेले आपण पार्टनर ना आपण सहित गोटे एमती प्रोब्लेम क्रिएट करूचंती किछि कथा कहू नाहंती आपण को बेले बेले जीवन हरे देबा पई भी इच्छा होची सुसाइड आड़ को आपण माइंड नहीं जाउचंती सेटा तो रियल बाट नुहे केबे भी कहबी नहीं सेटा रियल बाट बोली आपणकर ठीक अच्छी माने एमती भी हो जाउची माने आपणक किछि किछि लोक अच्छी एमती भी आपण संपर्क भितर भी आक्षेप करुँच सही पारु नाहंती आपण विषय आपण पार्टनर को किए आड़ू साड़ू कि कहूँ जोटा कि आपण पार्टनर आपन जिते विश्वास न करी तांकु से कथा विश्वास करुँच नगे जोटे किछि किए किए लोक कहूँ जोटा कि आपण संपर्क भितर गोटे त्रुटि देखा दूची देखंतु आपण जेतिकी तांका पई परिश्रम करिया कथा यथेष्ट भाव में करूचंती आपणकर माने केमती कि जेमिति कि आपणक परिस्थिति वर्तमान किछि हेई पारुनी जेमती स्लो एंड स्टेडी भली आपणको फील होची जेमती धीर पानी पत्थर काटिला भलिया आपणकर माने प्रेमर गतिटा सेमती देखा दो आपण पार्टनर सहित धीरे 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 माने पूरा चली जोटा कि किछि डिसीजन आपण नहीं पारु नाहंती आउ जोटा कि आपण भाबिबा बहुत कष्ट हो जाउची आपण तांको पई ना जते कि फाइनेंशियल भी बहुत माने लॉस होउची आपण तांको पई जते बेले सब कथा चिंता करूचंती कोले जीवा पई इच्छा होनी गोटे जगह बसी कि रहिबा पई भी माने इच्छा होउची आउ किछि ना किछि कथा आपण को बहुत स्तब्ध करि दउची तांकर पार्टनरंकर कथा सुनिकी आउ जेते कथा हेले भी मध्य आपण चाहूचंती कि गोटे कोन तांको मन रे विश्वासता सृष्टि करिबा तांको मन रे गोटे भल पाइबा आउ थरे सृष्टि करिबा गोटे ऑनेस्टली आपण को मेंटली ना बहुत सफा सुंदरता अछि आपण कथा ना बहुत क्लैरिटी अछि आपण कथार गोटे मर्यादा अछि आउ से जिनसटा आपण ता मन रे चाहूचंदी आपण को प्रेमर लाइफ आउ थरे आरंभ करिया पई आउ गोटे फेज आपण को लाइफ रे आरंभ करिया पई जहाँ हो जाइए पास्ट इज ऑलवेज पास्ट अतीत सब अतीत होइक अच्छी आप अतीतटा धरवा आ वर्तमान आम चलवा बड़ कष्ट हो तेणुक ये कथा को आप माइंड रे रखिकी तांको सहित आपण कंटिन्यू करने चाहूँगी मनीष तो भूल करिछि आपण चाहूँगी गोटे मनीष यदि भूल करिछि ठीक अच्छी प्रत्येक मनीषर भूल भी अच्छी भगवानकर भी भूल करते भगवान एमती भूल करते से लास्ट गधपाद भी धरी सेमती किसी बड़ कथा नुहे मनीष जन्म होइछि माने धरापृष्ठ दुनिया तार भूल रहिबो आपण भी से कथा भल करी बुझुचंदी तांको आपण बुझौचंदी भी आउ जहाँ हो जाइए तेणु से कथा को छाड़ी आपण गोटे नुआ जीवन अतिवाहित करने आप बहुत संघर्षमय करुँच बट पार्टनर तथापि भी बुझी पारु नाहंती आपण हारी जाऊ नाहंती कथा शुणिकी किंतु आपण चाहूचंती जहाँ होउची किंतु कौनसी कथा रिलायबल न करिकी कथा किछि माने कौन कथा किछि न धरिकी सब किछि माने कौन करी छाड़ी देकी कथा किछि माइंड न रखिकी सहित केमती भल रहू केमती जो दुख कष्ट अच्छी जो टिके कथार आप बहुत इमोशनल डाउन हो जाइछन से सब न हो बोली आपण माइंड रे पूरा स्थिर करी दैछंती सबु किछि हला सत्वे भी आपण चाहू नाहंती कि आपण पार्टनर ना कौन करिया पई आपण सहित रहिया पई कहीं एक्चुअली माने से ब्रेकअप करदेवाई चाहूँगी कि दूरे जावाई चाहूँगी कि केमती केमती परिस्थिति गोटे खाप को न खुआला भाई आपण सारा जीवन में से किसी ना किसी कथा फील होउची तेणुक आप चाहूँगी कि आपणकर जो मैनिफेस्टेशन अच्छी जो लक्ष्यस्थल अच्छी केमती जहाँ होउची ना हो किछि ना किछि कथा एमती भगवान आपणकर कर दियंतु गोटे मैजिक भाया जोटा आप सब किछि ठीक ठाक हो जाओ आप पुनर्बार गोटे सुंदर जीव गोटे जीवनर गोटे माने शेष देखु किछि किछि एमती प्रोब्लेम हो जाउछि जोटा कि मझे मझे आपण पार्टनर सहित
ସେତିକି ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନା ପୁରା ଆକ୍ଟିଭଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏବେ ବି ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ପାର୍ଟନର୍ ସହିତ ମୋତେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି, ରେମେଡ଼ିଜ୍ ଦେବି, ତା'ର ସମାଧାନ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କଲି, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।